Igsoon madjong hapon, madjong gabi, madjong buntag, madjong udto, tibok kalibutan. Naong tema karon may tungod aning kanang mga kinasal nga nagkakabuwag o dyan naanol ang ilang kaminjoon. Tingali makaingon ang uban nga nung naanol man ang ilang kaminjoon nga ta kinasal magajuto silang dako sa simbahan. Ang tubag ini mga isuon ko diyan ni Kristo kanagong anol dili man na basta-basta. Kay mo gasto ka man og dakong kantidad anang kwarta. Unsa tukion ka na sa simbahan kun wa bay mga sajop sa ilang mga kaminjoon. Example, nakasalto sila tungod kay napugos ang laki papakasal sa babae tungod kay dunay paghurga sa iyang kaugalingon og nahadlok siya og mautong nakasal siya. Oh. Mao na diha mga isuon ko diha ni Kristo nga kanang ingon ana mahimo na nga bugtuon siya ang ilang kasal. Pero nakasal nga nimo pinaagi sa maadyo ninyong sinabtanay nga way mga kakulian nagkahigugmaay mo unja usa lamang ni anak ka higayon nga nagkakaaway mo unja nagkakabuwag mo adili gayud na pwede nga bulago na sa simbahan. Busa mga isuon ko diha ni Kristo kanang ingon anang gihiusa na sa Dios mao lagi na giingon sa tong Ginoo nga giusa na sa Dios dili na bulagon sa tao kanang ingon anang nagkuan na kinasal na nga maadyong pagsinabtanay kay sa gikaingon ko na dako kanang sala batok sa Ginoo kay kanagong kaminjoon nagsinaaray mo ana nga kamatadyon lamang maoy utlanan sa inyong kuan panagtiayon unsa tingal mao na diha nga ang pait lamang po dihang pamalandungon kay doon na po nagkakabuwag diha nga kung ang badye gibuwagas diyang bana unja nakikpujo na po hijaglain nga laki unja na apoy jay anak nga badye kasagaran ba dya binuangan panamastamasan sa ijang gikaipon nga laki ang ijang anak sa ijang bana. Mao na diha mga igsuon ko diha ni Kristo nga kana gud dako kana natong tubagonon ngadto sa Ginoo. Unsa kanang kuana minjo ng dako unsa nakikpujo og lain nakapanapaw ta ana batok sa atong asawa o bana bakaron makapanapaw ta og badye magaling nakapanapaw ta ka batok sa imong bana. Kay giingon diha sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma Uluhan City tudling 2 ngadto 3 nga ang babae wala pa siya kagawasan samtang buhi pang iyang bana pero inig kamatay na libre na siya nga makigminjog lain ug katong buhi pang iyang bana nakigpujo siya lain laki tawgon siya og mananapaw. Mao na diha mga isuon ko diha ni Kristo kung kita mabuwag ta sa atong asawa o kana na ang bana baron ang asawa baron mabuwag sa siyang bana ug makipudyo sa jaglain makapanapaw batok atubangan sa Ginoo. Diya ka narabang panapaw naarabag ito na sa ika-unong kasugo sa napo kasugo na sa Exodo 20 tudling 14 nga ayaw panapaw. Mao na diha mga isuon ko diha ni Kristo. Kanang giingon diha na ang iingon San Pablo na asa unang sulat ni San Pablo nga tos taga Korinto Uluhan City tudling 10 nga tos 11 nga ang babae di kinahanglan dili jud mobulag sa ijang bana ug mobulag mangalih dili siya magbinjo pag-usab. Mao na diha mga isuon ko diha ni Kristo ngano man kaha nga nagkakabuwak mo puna ingon ana tungod kay si Kristo wa kapuy-a sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi mao ka na hinungdan nga nagakabuwak. Mao na diha mga isuon ko diha ni Kristo nga kung kita na atay mga anak magbuwag ta sa magbuwag bata sa atong asawa karon karon ang ato pong mga anak maanghin pud mga isuon ko diha ni Kristo. Busa importante gayud nga minjo manggaling nga naa gayud si Kristo papuy-on sa tagsa-tagsa ka kinabuhi mga igsuon ko diha ni Kristo. Kung ikaw karon nakigpujo ka sa dili nimo asawa o badye ba karon nakigpujo sa dili nimo bana bijai ka na kay dili bijai ka na ninyo kay dili ka na makaluwas sa inyo ng espirituhanon nga bahin.
Kay hukman sa Dios ang makahilawas ug napaw. Hebreo kapitulo 13 bersikulo 4. Unsa may makiglawason kanang makiglawas ka di nimo asawa, mortal sin ka na. Kanang makiglawas kas di nimo bana. Matawag ka na nga dakong sala ka na batok sa Ginoo. Nakasala ta na batok sa pagpanapaw. Ikaduha, nakasala ka tungod kay nakikilawas ka sa dili mo asawa o badje ba karon nakikilawas sa dili ba na nakasala ta. Duha ka klase sa duha ka paagi sa pagpakasala. Busa mga igsoon ni Kristo, kinahanglan mag-uho na nato ang atong kinabuhi. Moalagad kita sa Ginoo sa tibuok natong kinabuhi. Amen.